नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को ए स्टडी चैनल आउ थे स्वागत जन समस्त एक नुआ जो स्कॉलरशिप रो शुभ खबर नहीं मुझे देखु जो मैंने +2 +3 ETC जो मैंने पीजी विथ ता संगर बीईडी फीड जहाँ भी करुवे ता संगर 6th क्लास पाखु एटा टोटाल नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को ए स्टडी चैनल आउ थे स्वागत जन समस्त एक स्कॉलरशिप वैकेंसी जो स्कॉलरशिप नुआ नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को ए स्टडी चैनल आउ थे स्वागत जन समस्त देखंतु जो स्कॉलरशिप बाहरी जो लेबर स्कॉलरशिप षष्ठ पाखु जो मैंने पढ़ुवे आइदर पीजी बीईडी एमबीए एमसीए बीटेक करुवे से एक नुआ स्कॉलरशिप आसी कौ स्कॉलरशिप ना है लेबर कार्ड स्कॉलरशिप जो मानकर लेबर कार्ड अच्छी भिडियोटी को बिना स्किप करी आरंभ शेष पर्यटन देखु भिडियोटी टिके लंबा हो पारे आपण मैंने समस्त सबकि जापर कई भी कुआड़े जातुनि पुणी आसीगला लेबर कार्ड स्कॉलरशिप 2024 2023-24 जो लेबर कार्ड स्कॉलरशिप वैकेंसी पुणी आसीगला पुणी पड़ो चलो जीवा देखा केबे ठारू तार फॉर्म अप्लाई हम डेरी नक भिडियोटी आरंभ शेष पर्यटन देखा जदि कि आपको भिडियोटी भल लगे गोटे गोटे लाइक करेंगे छोट छोट कमेंट टिके देवे देखिए आपण मानक भिडियोटी केमिति लगिला देखंतु आसीगला ओपन दी पोर्टल निर्माण श्रमिक कल्याण योजना एंड अटेड जो तार डेट आसी जाइए तार केबे कौन फॉर्म अप्लाई हम आउ चलन जीवा डेरी न करिकी देखिबा केबे ठारू फॉर्म अप्लाई हम देखंतु लेबर ESI डिपार्टमेंट इन इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑफ निर्माण श्रमिक कल्याण योजना एंड एड्स फॉर AY 2023-24 इलिजिबल जनरल SC ST OBC SCBC EBC student are requested to register and apply for scholarship by 31/5/2024 देखु 31/5/2024 पर्यंत लास्ट डेट अच्छी देखु तार लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट केबे अच्छी देखु ओपन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म स्टूडेंट 10/1/2024 पाखु यार डेट स्टार्ट हो सारा कई भी कुआड़े जातुनि भल भाव भिडियोटी आरंभ शेष पर्यटन देखु देखु 10/1 जनवरी मास 10 तारीख पाखु यार फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो सारी जो लेबर कार्ड रो समस्ते फोन करते मेसेज करते भाई लेबर कार्ड स्कॉलरशिप केबे आसीबो देखंतु लेबर कार्ड स्कॉलरशिप आसी सारी कई भी भिडियोटी के हाथ छड़ा करंतुनी देखंतु तार लास्ट डेट केबे अच्छी क्लोजिंग डेट सबमिटेड 31/5/2024 तार लास्ट डेट अच्छी मतलब मे लास्ट पर्यंत तार लास्ट डेट अच्छी समस्ते एटा को भल भाव देखंतु चलो जीवा आमे देखिबा कौ श्रेणी केते टंका कौन मिलिबो सबकिछि मु भिडियो रे आलोचना करुछि चलंतु डेरी न करी भिडियोटी की लंबा करबानी बहुत जल्दी सारीदवा देखिबा चलंतु देख भल भाव देखंतु जो नोटिफिकेशन आछि तार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओडिशा बिल्डिंग एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तरफ ए जो नोटिफिकेशन टी आछि केबे कोन आछि देखंतु 11/1/2024 ये नोटिफिकेशन टी आछि तार स्टार्टिंग डेट आपण मन देखै देछि देखंतु 10/1 स्टार्ट होईछि स्टार्टिंग डेट केबे कोन होईछि 10/1 तार 10/1/2024 रे तार स्टार्टिंग डेट आरंभ होईछि तार एंडिंग डेट देखंतु केते अछि एंडिंग डेट 31/5/2024 तार लास्ट डेट मतलब मे मास तार लास्ट डेट अच्छी भल भाव देखंतु एटा को केही भी हाथ चढ़ा करंतु नहीं ऑनलाइन वैलिडेशन केते पर्यंत अच्छी 31/7 पर्यंत तार ऑनलाइन वैलिडेशन अच्छी तापर देखंतु जिबा किए केते पैसा कौन पाइबो
ଏଟାକୁ ଦେଖିବା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 4 6th କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ 7 କ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଲ ପାଇବେ କେତେ ଟଙ୍କା, 2000 ପର୍ ମନ୍ଥ ପର୍ ଆନୁଆଲ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ଛୁଆ ଗାର୍ଲ ପାଇବେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 2000 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇବେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ପାଇବେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମର ଓନ୍ଲି ଝିଅ ଛୁଆ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ 2000 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ପାଇବେ 3000 ବର୍ଷକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପାଇବେ, ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇବେ 4000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ 90% ଏବଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 10th, ଯେଉଁ 10thରେ କେତେ ରଖିଥିବ ନା 90% ମାର୍କ ରଖିଥିବ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସିଏ 10,000 କରି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10,000 କରି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇବ। 90% ଯିଏ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଥର ପାଇବ 10,000। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 12 ମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇବେ କେତେ ନା 5,000 କରି ବର୍ଷକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ BA BSc BCom PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇବେ 7,000। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ BA ଆଉ BSc BCom PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇବେ 7,000। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ BTech MCA MBA BArt ଆଉ MArt MTech MCA ଆଉ B Farm M Farm ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା 40,000 ପର୍ ଆନୁଆଲ୍ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ BD ଆଉ CT ନର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ କେତେ 10,000। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ଏଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓଟି କି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଲେବର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିସାରିଛି, ଡେରି ନକରି ଭଲ ଭାବରେ ସାଇବର କ୍ୟାଫେକୁ ଯାଇ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବେ। ଦେଖିବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।